বিজেপি পার্টি আকারে মহারাষ্ট্র হামজাগাই ত্রিপুরা মাথা ফাইনার অন খাবাই খুব বাইলাম সগো বিজেপি পার্টি আকারে মহারাষ্ট্র হামজাগাই ত্রিপুরা মাথা ফাইনার অন খাবাই খুব বাইলাম সগো তিনি ম শ্রীনিবাস কাথাল বাড়ি এডিসি ভিলেজ তিনি কোলাই চাম্পাওয়ার এডিসি কনস্টিটুয়েন্সি তাই অ্যাসেম্বলি বা আম্বাসা অ্যাসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি और তিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট তাই তিনি ব্লক ni ভাইস প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি रो চেয়ারম্যান रो दङ তাই তিনি বরিনি স্টেট ভাইস প্রেসিডেন্ট তাই বরি চেয়ারম্যান जो তাই লিডারস दङ गौरवनि ভিলেজ কমিটি रो ভাইস চেয়ারম্যান दङ गामिनि अख्रा चाक्रा जब ताको बुखरक तिनि और कुथुम लाइजाक और जों इलेक्शन सिगां कग्रि थांमाने दङ इलेक्शन जुदि थांमाने जागले जों और पारन बर एके माइ खबजा चालायनानै बागिनाय जों कम कग्रि थांजाक गास कग्रि मुताबिक जों तिनि और फाइमानि बुमार और तिनि काकुक ताइ बुखुक संबाय जों और माइ खबजा चालायनायनि इलेक्शन पाइमाने जागलो अ प्रोग्रामनो खायना थांतिनि और सिनि बरक सिनि ताकु काहामनो बरक बुखु काहामनो बरक पूर्वे आगिओ बिजेपि खाय दङनि सिनि ताकुनि मुंतां खमो कयनमोहन त्रिपुरा बिनि पि फांबायनो तिनि 5 फैमिली 10 बुटार सिनि पार्टीओ जয়েন खालायगा सिनि बुबग्रानि थानसानि चबाओ सिनि हायुंगो सिनि त्रिपुरासा सिनि बरक दफा सिनि त्रिपुरासा दफा अ हायुंगो खरक तिसै दङनि सिनि जे ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड सिनि अहानि सिनि त्रिपुरासानो थाङि दङनि चबानि अ थानसा बर तिनि जয়েন खालायगा सिनि बुबग्रानि थानसानि फानो बर फाइसबायगा बर तिनि सिबि सिनि नगनि बरक तिनि सिनि बरक बैसिं हालक मानसुखा सिनि पार्टीओ बरकनो बेलायखानो सिं खाबाय खुबाय लामसो खातिनि बेलायखानो हामबायनो रकनो तिनि सिनि नरक सिं माइ बाक्सा तिनि दफानि सामुं खालाय तिनिबो खाबासगा सामुं खालायसिनो दो हामबाय।